Wajzer kurz noktelik eşita bozunget nu xobert dime informasyon ra vaxt abone tsiberten abone fira. Tskinval administracji serglavaci xaslavard magaska tsolsa keren kostata bakut duy akhora dun wogdatta. Strvala xizil asta az xast xadrozma na Respublike ve Rossiya xast porjminavor Murat Kulahmetov Maydan taratda fashchildimi veterantan. Moskva vaqt sabzan Dunyon Media Forum xaytsi rassista xusar irasnak jurnalistidir. Prezident Goglu Talan Fembald Volgograda irat regionalun axsanadun organizacji Alani kuxtarivekkenek beduyte baymatime. Podsaxad sağlavagın buznıcını xasta zaxta ya axsanadun organizasyon kustata xay. Banasan kanem mefende irun axsanada qappari sefertse alsavge azı Volgograda avert kertzet Sovetun efsade balxun. Sovetun sadisi duexat qaytar plite issaytsert. Alsız savnısani vekcenu appet irun adamender. Banasan kanem maqawi der amatsert sarazanıl kaykosta nimbestak ve rasisk vakt növgenek dzugata Nikala. Banasan kutta gagluyte alan. كان بوبزن كان بوكوان مضغوط ده فرصنا ما فرصنا بولارس بيدوزنا الموضوع سيستاسينا Adam txsan xalardzinat ama am gostkenat svidar kanama egaw xay bavard boxastana ama iron monun ama kulturun traditsiter paraxat kanana aftama yaray gurdel fanzay fonzaz xastatsatan prezident Goglu Talan beduyte baymates xorzaxchin kutta xalardzinat ordinay beduyte baymat der buznijin xasta zaxta Gogluite alanan ama irestuna appat adamanta sabrade ama razmetsde fandiyekte. Tskinvala akhradun wagdatta festa tsalsa keren kostata. Wotsa xaslavertsen bakutta tskinvala administracji serglavag gebera talan. Sabidatta serglavjatın xastam gaska kostata festa tsibir amgodma. По поручению главы администрации города Цхинвал в образовательных учреждениях проведены строительно-ремонтные работы. Ранее была создана специальная мобильная группа, в которую вошли сантехники, электрики и другие специалисты. Они обошли школы и детские сады и определили объем необходимых работ. Уже устранены неполадки, связанные с сантехникой и электричеством. Налажена работа с подачей горячей воды. Несмотря на то, что здание 17-го детского сада относительно новое, коммунальных проблем здесь было немало. В некоторых помещениях из строя вышли сантехнические трубы. Были сломаны краны в ванных комнатах и санузлах. Весь объем необходимых работ, по словам заведующей, был проведен в сжатые сроки. Дошкольное образовательное учреждение – это живой элемент. И там постоянно, там, где дети, постоянно бывают какие-то поломки. Наверное, месяца 2 назад, когда его назначили, он проходил по всем садикам, пришел и сразу начал с этого. В чем нуждаетесь, где я вам могу помочь? Потом он сам прошел по садику, увидел, какие у нас поломки произошли, мелкие, крупные. Сантехнику надо было менять надо было краны. Подобные работы проведены и в средней школе номер 12. От 1 до 4 этажа заменена вся техника и электричество. В столовой школы отремонтированы вытяжки и водонагревательные колонки. Проведена перепланировка гардеробной. Проведен косметический ремонт коридоров и классных помещений. فسافرمینی درس کودم، فراسوخ درس کودم، سوالات در هاودگاه آخستارنج کلاسمه، میون داره. کد کسی وقتی میگه. بازار دمشان سوالات.
Фарасух дарстам. По словам директора Альбины Дзигоевой, в школе был проведен значительный объем работ. Нашей школе 53 года. Школа большая, многочисленная, поэтому проблем и неполадок тоже было очень-очень много. В ноябре мы обратились к главе администрации города Цхинвал Габараеву Алану Георгиевичу. Реакция была моментальная. Он обратился к начальнику ЖЭК Кутаеву Алану Шутаевичу, и к нам была направлена команда специалистов. Были устранены проблемы, неполадки. Хочется сказать слова благодарности от всего педагогического коллектива и от себя лично за оперативность в проведении ремонтно-строительных работ. Подводя итоги ремонтных работ, глава столичной администрации Алан Габараев подчеркнул, что план мероприятий довольно обширный, а потому совместными усилиями необходимо развивать городскую инфраструктуру и следить за состоянием социальных значимых объектов. فجاج ما كست بايدتا صادقتاي حال صادق ما در رايدتون ما خدتك شاون ما تسنش ما يسا بروبليمات هفينم ديريكتور تيما درنن مبلدو ديس مثلا بمبارن كنتو شداري تاكسم منا بروبليمات هاي سانتكنيكا الكتريكا ميداغايتس شداري تا قنجينات تا يولدارو ديس ودونسن شماي سارازن Widarcem babban kultúzán abban ważniejszą, szemejne szavallattan a hárt, karmzsinatcan, a karmduncessával, szakrisat, matázsúj, volt elementarnice, és egy teguszlóvéte, judózágen abban mabunu, macazán szarazán. Abban manen duaskola bazzadis navnald, szadiktam jóeldar desztam, szadikt jóeldar se genenedis udur rajftam, szarasztam, abban dar szám achankari neve, macam ما برکنو مصاب فرسون شاول تخسود کدستود سوالت فکر در سوالت دسته قوز دردبن. Подытоживая, Габараев добавил, что в приоритете было и остается обеспечение детей в детских садах и школах комфортными условиями пребывания. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. وقتی بار قبض قسته ارتخاط الیمپیون چیمپیون بوایسار سایتیو عملت سترزیا نوال کمندر بانوسان کوتا خوصاری رستون پرزیدنت گاگلویت آلان تساسن ریسپولیکه سرغلوگ رمضان قادیروف ما یه مسئله تیله آصف دوخبون بوایسار خامید فرتخی و تام وقس آدی مکتیمه قنصم کنن یا عملتل آزد ایستاج آدی مجروخستوم انوستن بازایزن نظرده زرده و مسئله تیله وقتی بار قبض قسته ورسیاک سکولایزن گون سپورتسمین ارتخاط الیمپیون چیمپیون دنیای اروپای اما ورسی چمپیونات بیره خطت ولاخیزو بوای سارسایتیف آمارد سپور فاراستازده دکه مارته. سترفد بستیون خسته ولاخیزل آتساز خست کنه استیازه ویست هم وقت سونس سچن مازلته نریسپولیکه ورسیاک اخست برجمینوار فشجلدم ویتران تن راتا یوبیلیو مایدانته. Dırfıd bəstəvin xəstə və laxizil istay azısı xəstə çitən, yubileu maydan tələvər dırsid istəs adaymagan, fəşcildimi veterantən. Xor zəxtərat da xusar iristonu vərəsi federasi xəst barcı minəvar, Marad Qulaxmiyedov. Udone pərdes город Цхинвал. Farast navgoymaq, ama fondsalgoymaq. Znavr rayonu erta. Dua navgoymaq mı, yuvsalgoymaq. Lemingor rayonu iyu. او دونسته نفش چندم وتران تا. آل که در سخورزخ چند کتا یوبیلیوم مایدانه. سماخه کد زون تافتمه ورسه پرزیدنت اوکاز مجلسکه هادونن لور در سبزانیس آل که من در اختصای فرسته. Stır və laxizə bomma veterantı Sovet mazəltdə, vüdun nəməsə xəstə xayadişətə numul, əvvərçə çırtı ərçədistə, vüdun alvars teritoriyətə əfsnayn əməsəs salsa kənini fədil. Atsa xərzi və qonqıttacı veterantən baxız kəniniz axır gənyəktədər. Respublikay veterantı Sovetov da qorət der rayonda der. و نم منه خسته خیادیش تنس سرت تعارض درصدی هودون چه واورسته مزکدیش چی
وزراوریز و ترنم سمیسا آیوواز کنم هاوچه چوختینتا. خبلت روسلام کدبانسان کدتاوی مگسکه ویدیرانت ساوید فینانسون اخص با کدتا فشلدم ویدیرانتی ارتندو بیان. آکتی واقعت فده بسته قاقنه جبومه. ماتریالون خص با کدام ارتندو آدای مگن. ویدیرانن. و دونای دوون گورت خینواله دوه خینواله رایونه زنار رایون ارتا زاو رایون ارتا لنینگور رایون تبار سلگوی مکت اخسانا دمون بون خد راست ما ویدیرانت ساوید ونکت فند کنن ویدیرانت سکوند سلگوی مکتن لورت با کنن آلت در وجه ستا و سمای ماتریالون خواست با کنم تبار دو سلگوی مگه ویدیرانن ویدیرانت ساوید سرداربان سانکوتازگه ارگانیزاسیون استر اخوز کنه پاتسخا ده سرغلوگ گاگلوت آلان و دونن سال در خاطر فینانسون اخوزود پریزیدنتون فونده خبلت روسلام ما بوزن جن خسته زاخت تا ساوید ما اخوز کوخچیف دارخ کنه و دونن یول در مین فنزای آفد ویدیرانه و دونه کست ویدیران تسته آسده دوون فونز ما هادون ماخ یولدر آخر کنم ستار داور مثلا چی کد زندر واور سر هفتین نبون خدوی هفته خوز کنم ویدیرانت ساویدن اخوز کنه پروف صدیسه ارگانیزاسی در و دونن در سزردیس ویدیرانتن استم مارتیم اکسی باست تکنن و مول دایما آنانی زینات خاقنا دا مینیسترادیما یومت دسته ویدیرانت صدیسه ونگتم خوز کنن دادم آرویتن ما Aztek karazem spisokta, kacete zdravochránení ministradíme vecegen udone chosej, ulefem meke arvit systém, udonen sanatornak kurortné léčení, udonen arazem spisokta, mesela vecen tadreste arvit systém. Min zdravme. آتساس ماغبان سان کنزستان استرف ده بستون خسته ولا خیزل استای آزم وی فستی وگن کد ورسی آفته خوستاری رستونه در واقع سوزسته حالا خزو مازالتم ولا خیز بوم ویدیران تساوید در باسته کنزن گرد مازاله تبل تلویرا کزی تازه مد تا تاکسانا اینفارماسیون را وقت آبون Festagiste sazefetsaxat Meszkói Wagdert Szewzen Média Fórum Dialog Kultúr új Wagd Szeweszter Fedebesztőn Xesztevalachizl Esztőzese Xeszteceten. Vöm Xadrajsen Szabonu Uaresi Evrazi Eme Xussar Irestune Jurnalistender. Hatsoz mai وقت سوزن اخسن آدم و میدیا فوروم کلتورت دیالوگ رادون سیزون استاساز میدیا گوی فتساخات وقت در سوزن مسکویم فوروم سبون خاد رئیسنو میدیا فدز دخنه افزون وی نورتن موارسی اما افرازی بسته مولتی میدیون کانتنت آفترتن آفتما خوصاری رستوینال ژورنالیستن در Южная Осетия приглашена на 19-й международный медиафорум «Диалог культур», который ежегодно проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда «Русский мир» и Союза журналистов. Форум также проводится при содействии медиаконгресса Содружества журналистов. Южную Осетию ежегодно приглашают для участия в этом медиафоруме. В этом году медиафорум будет проходить с 19 по 26 мая. Открытие состоится в Москве, и фотовыставки, и медиафестивали, они будут посвящены 80-летию Великой Победы. Közteter bajukendzeste jumajaktémem, valahi zautte jumamem. Forumu khadvishte khadisiste syomka temazette kendzeste maskul reportajte. Videosюжетте ama filmte. Xotayte Maria Kutbonusan kotta magaskan ridegendes registrasi genenis media forum oficialum sajte. Amiem zette kenen rajdain. Hogy tkhana man qag organizator time bosnyat daren ama registrasi rasan tkhay duman takhast kenen. Из Южной Осетии приглашают группу журналистов, которые должны подготовить видеосюжет, либо же фотопроект до 10 фотографий, которые будут посвящены участию Южной Осетии в Великой Отечественной войне. Будут проходить и фотовыставки, и фестиваль документального кино, фестиваль анимации, видеозаставок. Хронометраж видеофильмов не должен превышать 13 минут, видеороликов до 3 минут. И ежегодно в этом форуме принимают участие до 400 молодых журналистов российских СМИ и стран Евразии.
И те участники, чьи работы жюри определит лучшими, будут награждены сертификатами, которые будут включать в себя стажировку в одном из ведущих СМИ киноцентров России. Форумы традиции Тенаивге, культура диалог, адарtargun در ساوزن سانکت پیتربورگ. لکسی تما فیلم بعد توخ ساوزست پادسخادون ارمیداجم. فروم خاد رئیسن خورس فاداتوت سمایت زخادی سگ امگرته اما هم قد گنج تسارا یا профессии فدزدخانم. Я думаю, что для журналистов Южной Осетии это отличная возможность, во-первых, показать то достойное участие, которое Южная Осетия проявила в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что этот год посвящен 80-летнему юбилею Великой Победы. И кроме того, это хорошая возможность обзавестись новыми связями среди коллег, повысить свою квалификацию и просто посмотреть, насколько вперед уходит профессия, узнать все, что есть новое в профессии и прекрасно провести весенние дни в Санкт-Петербурге. Более подробную информацию о форме участия, о форме заявки участники или же претенденты могут ознакомиться на сайте организаторов. Эту информацию мы разместим на государственном сайте агентства РЭС. И, конечно же, необходимо все работы уже отправить на суд жюри до 25 апреля. А потом уже по итогу по отбору команда будет приглашена. فروم خادی سگنویش تن ژورنالیستن مبلوگر تناس خودتا کورس فداتو سارخ سینیا دراف دیسنن کوست زلینا پلیتیانا کوستاییده اینفرماسیون را وقت آبون. سترفد بستیون خسته رستجه توخه بدرمه جیره کومه آتسد نلگوی مکته ایغاو خواه. استای ارتخستونه نالسز دخت استفستمه نر ارولاز در قوت سرجته ارمبرد وینس سنومل سرترازمه امسن ارمسنس سروسنوم. سترف دبستای خصم جیل کومی در آتد بیره فسیود. استایرتا دیماج جنالسز دخت فستمه. سنو مارونند سرت وردر صد قاوستو. وردم ارفلاز در فراستم مای اربان برد وینز قاوت سرجته اما سنرمسنس سروخس نمته. میفر سادت برفت زگمازو و زا خبار کاربای قست ود قاوت فسیود نالباززاد. سرو بیر سرو پیادیم اما خیالاش دست خشم تنگ بیرادم. خشت تاجه اون بازو دست مثلا من سارستوی شرط بیرم مکتسته چیزی بیگوی تایو قلم بیگ تایو قبول تای بچه‌نی یخسر اسم کوسته سلگو مکتل سبراتل امازارون دادم الارصد استروز آرستوی بد در تمه فرونت چیود ادون سبون کدود آفتاب خسکنوی اخسوی بونه کدوی و زاکست تمه خسکنوی خستونتن زارون دوستا چی چندو بتا چی شکود دافتا میروستوی کم کدیه بون جافسر خسکودوی اینجور کمس قومل دان من آفتا کسوتی وردم این نردم شدری دجال نول برد تزنه اقدر تهود و نیول در دست خویم اما شدری تتلگ و زرستوی این نتاکت توی من موجه باز دسته شمای در بینونت فدارای و ترما ایوان دست آجته تا کستوی کل خوزن من یوروستوی هاردگش داری تکجودی منه و سیمیندی Dalgoj me këta kushe ta qivdeste, udom kostoj me, urdam sarvestoj. Salgoj me këta, se ndota betoj, ama se nervestoj, që sa bondi khoskotoj. قبولتانات اولی فتسولیک او در میفارا صدت برفت زگماز آتد خست بدرمه خدست یفاود ما فستم سزدخت و زود سفتای فلی یفست نوخت خس کستره و دون آبون در سرست سفد قایتار دینا دیل هم شهران هم را گرتن کام نفد ناشدی بشه خستمه سورو بیر ویاشدی بیر از یام قوی چیداری تک شتولا پوتادیل در ساکتو خستمه اما بازار است سوالتا اوست تا کشه اوست سرگوی مکتا گیتل سوالتا در بازدادی بیر از یام در آخستا یا خم زخمه هم یا کست تا کتا یا آفدن یا شور آفتمی واقعیت فصله مروز دختی فلان ملت چاگ از دختر کتا هم ما اوست تا قوون دختر تایید تاش کترت ما فصله مروز دختی یخی ما کترت منو سنوار جستم مخترش نبون ویسن من اصابم یاد نکال ورستر صدق دار جستم نو نظر دل صدارستم حال خودتر و دون کنه وی کال مختر نوایی
Navdarat koy magla putacha disen sarmagun khastuna piratsiye. Qagaganzi siyasar nvundan çir khasta axamta dar falasat der fidoreverne faşizm anustam konak kersavzan. Ama ta nafasivat kaytsalzan amiatsart karazan sabır ama sığdag arvabın. Çet qotidegina kodstaida komaritata Fatima informatsiyon rawaxt abun. Дартар бозунгевт на республикаи Судкаи дарга цахан бонагадуdzan уима. Республикаи Узан хурбонагад знавара райони бонай иван 10 градуси ixsaveta irta. Dzava rayoni bûney 10 gradûsê ixsaveta duwe, Qaysay bûney 8 gradûsê ixsaveta îw, Lenîngora rayoni bûney 12 gradûsê ixsaveta sipar, Respublikaya Stolica Tsxinvaleta bûney ûzan îvan 10 gradûsê ixsaveta irta. Axem ve destina bûne xebertem, Narodu Fembeld Meyfîra.